ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମି ରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସମେତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 5 ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀର ମଧ୍ୟରେ ଭାଗରେ ଥିବା ବାଲୁକା ସ୍ତୂପରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ତମ୍ବୁ ଘରେ ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମଜା ଉଠାଇବେ ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ନିକଟରେ ଥିବା ବେଳାଭୂମିରେ 70ଟି ତମ୍ବୁ ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଟିଂ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଲିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ରାମଚଣ୍ଡୀ ବୁଲି ଏଠାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ ପାଖେ ଏବଂ ହେରିटेज ସାଇଟ୍ कोणार्क पाखरे थिबा चंद्रभागा बेलाभूमि रे आज इको रिट्रीट को उद्घाटन करिवार सौभाग्य हमको मिलिला। जो बेस्ट केप्ट सीक्रेट ओडिशा पर्यटन रो आमे विश्व दरबार पाखे ताकू अनावरण करबा को चाहूचु, खोलेबा को चाहूचु। और ये बेलाभूमि विश्वर समस्त अतिथि मानक स्वागत करबा पई प्रस्तुत अछि। आगो को प्रवासी भारतीय माने भी ओडिशा आसीबे। तेणु मु भाबुची ये इको रिट्रीट बाली उपरे पंचतारका होटेल रो जो भव्य आम उत्कलीय परंपरा खाद्य आतिथेयता देखैबो। ये निश्चित भावे विश्व दरबार रे गोटे भलो ना करिवो। मु भाबुची एठी एथरो मैरेज भी हबो, कन्वेंशन भी हबो, सेमिनार भी हबो। तेणु मु भाबुची इको रिट्रीट रो एक नुआ रूप आम अंचल पई एक नुआ संभावनार पर्यटन आनिदबो। पुरी पई ये निश्चित भावे एक गौरवर कथा। पुरी कोणार्क ये किभली भावे विश्व दरबार रे प्रतिष्ठित हो, ये सर्वोपरि समस्त उद्यम रहिबार आवश्यकता अछि। इको टूरिज्म माध्यम रे देश विदेश रु बहु पर्यटक आसबे, एठी रहिबार सुजोग पाइबे। तेणुकर ये इको टूरिज्म माध्यम रे रोजगार आमर ओडिया पिला माने पाइबे। तो ये निश्चित भाव आम गोटे भल दिन शुभारंभ कहले चले।